اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندے دے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرمان دینے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید فرمایا جدو بندہ اپنی زبان نو حرکت دیندہ اپنی زبان تو کوئی لفظ ادا کر دے تے اے نہیں ہو سکتا کہ ایک لکھن والا مقرر نہ ہوئے پتہ اے لگ دے پیا بندہ اپنی زبان تو جو بول دائے ہائے لکھن والے فرشتے ہر زبان دا بول جھیڑا ایم دا جناب لکھ دے جام دینے اللہ اکبر اور تائیں تے رب ذوالجلال نے قرآن دے ایک اور مقام تے اللہ انج اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دینے کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون اللہ فرمان دینے آئے سجے تے کھبے آئے دو موڑیاں تے بین والے فرشتے کرام الکاتبین اے بندہ جو بول دینا اے فرشتے لکھن والے اے تحریر کر دے جام دینے آنا پھر میں کیوں نہ گاں اللہ اکبر اے زبانیاں اگر بندہ اچھے طریقے نہ استعمال کر دے تے بندہ معاشرے اندر بھی اے بندہ عزت پا جا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ ایک دن جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف فرمانے تے آقا فرمان دینے من حسن الاسلام آقا فرمان دینے مسلمان واسطے بہتر ہونا یعنی کہ بہتر مسلمان ہوئی ہے آقا فرمان دینے مل مرئی ترکو مالا یعنی آقا فرمان دینے بہتر مسلمان ہون واسطے اوندے واسطے اے بات کافی ہے کہ او بندہ لغباتانو چھڑ دوے کی مطلب ہے اللہ اکبر اپنی زبان دا استعمال کرے تے چغلیاں نہ کرے اللہ اکبر اپنی زبان تو بہت دا گفتگو نہ کرے اپنی زبان تو آئے کسے نو مندہ نہ بولے اپنی زبان تو لوگاں نو گالیاں نہ دے پتہ اے لگ دے پیا اللہ اکبر جیڑا بندہ اللہ اکبر میں دسنا چاہنا اپنی زبان نو انج کر کے قابو اندر کر لیندہ ہے او ویننا اگر تینو کوئی بندہ گال کٹ دائے آئے تو بھی جواب اندر گالی دینا ہے پھر تیرے تے اوندے اندر پھر فرق کی رہ جائے گا اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع تے بیان فرمایا میرے آقا فرمان دینے جدو بندہ اللہ اکبر برداشت کر لیندہ تے اوندہ جواب فرشتے دیا کر دینے تے جدو بندہ آپ اپنی زبان تو بول دائے اللہ اکبر تے اللہ دی طرف جواب آنا بند ہو جام دے پتہ اے لگ دے پیام
کہ جدو بندہ اللہ اکبر اپنی زبان تو خاموش ہو جاندا ہے، آئے کسے دا تانا تے مینا سندا ہے، اپنی زبان نو پھر حرکت نہیں دیندا، او بہترین مسلمان بجائے کہ او بھی بندہ مندہ بول جائے، فرمایا نانا اللہ اکبر بہتر مسلمان ہوئی ہے کہ جڑا اپنی زبان تو اللہ اکبر اچھے الفاظ کہہ جائے۔ اللہ اکبر مینو یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے انج کر کے آقا نے صحابہ نو سمجھا دیتا، میرے آقا نے امت تک میرے آقا نے انج کر کے پیغام دے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے من کان یؤمن باللہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جگام دے پیر فرماندے نے کہ جڑا بندہ اللہ تے اور آخرت دے دن تے یقین رکھدا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے بڑے پیارے الفاظ بیان کر دیتے نے کہ فرمایا جڑا بندہ دنیا تے جناب اللہ تے اور آخرت دے دن تے ایمان رکھن والا، میرے آقا فرماندے نے فلیقل خیر، اللہ اکبر اونوں چاہیے وے اللہ اکبر او بہتر بات کر جائے او لیسکت، فرمایا یا او جناب خاموشی اختیار کر جائے۔ پتہ اے لگ دے بیاں کہ جڑا بندہ اپنی زبان نو چلاندے اللہ اکبر آئے اپنی زبان نو حرکت دینا تے سونیا اچھے الفاظ استعمال کر جایا کرو۔ کی کرنے نے اچھے استعمال اللہ اکبر الفاظ استعمال کرنے نے کسے واسطے بات کرنی ہے اللہ اکبر تے اچھے طریقے دلال استعمال اللہ اکبر اپنی زبان نو کر لینا ہے، یا فرمایا یسمل او بندہ چاہے تے خاموش ہو جائے اللہ اکبر پتہ اے لگ دے پیا اے بندے واسطے خاموشی بڑی بہتر چیز ہے۔ اللہ اکبر میں پڑھ رہا سا کہ جیڑا بندہ خاموش ہو جاندہ ہے نا اللہ اکبر جناب اور دناواں اندر بندہ گنیا جاندہ ہے اللہ اکبر۔ ایک بندہ ویندے ہو اور جناب پڑھے لکھے تے جاہل اندر اے بھی ایک عام فرق ہے کہ ایک بندہ جناب پڑھیا لکھے ہے اللہ اکبر او گفتگو کر دے تے بڑے احسن طریقے دنال اگر چھوٹے نال بات کر دے تے بڑے احسن طریقے دنال اللہ اکبر جناب کسے مجلس اندر گفتگو کر دے تے بڑے احسن طریقے دنال ہون اے بندہ پڑھیا لکھے ہے اور ایک بندہ علم والا ہی نہیں اللہ اکبر جتھے بندہ بیندہ اللہ اکبر اوتھے ہی اپنی زبان نو چلانا شروع کر دیندہ اللہ اکبر حتیٰ کہ وہ بندہ اینی اپنی زبان استعمال کر دے کہ لوگوں دے تو تنگ ہونا شروع ہو جاندے نے حتیٰ کہ وہ بندہ عقل تو بھی خاری نظر آمدہ عقل تو خالی نظر آمدہ اللہ اکبر تے میں پڑھ رہا سا کہ مورخین نے لکھے ہے کہ جیڑا بندہ خاموشی اختیار کر لیندہ
अल्लाह अकबर बोलदा ते अपनी जरूरत के मुताबिक बोलदा। अल्लाह अकबर ते खामोशी जो बंदा इख्तियार कर लेंदा फिर ओनू जहान दी समझ आनी शुरू हो जाती है कि जो बंदा खामोश रहना शुरू हो जाता है फिर उनका ताल्लुक अल्लाह नाल बन जाता है। जो बंदा खामोश रहना शुरू हो जाता है फिर बंदे नू असल पता लगता है कि मेरा दुनिया ते आम दा मकसद की है। क्योंकि जो बंदा अपनी जबान नू बहुत ज्यादा चलांदा है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अकबर हदीस दे अल्फाज ने जगम दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपनी जबान नाल अल्लाह अकबर बहुत ज्यादा गल्लां करदा है ते आका फरमांदे ने ए मेरी उम्मत वालियो ए जबान तो ज्यादा ना बोलिया करो। हक ते ए बंदा है कि तुसी इस जबान तो अल्लाह दा जिक्र ज्यादा करिया करो। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा जेड़ा बंदा बहुतियां गल्लां करदा आका फरमांदे ने ओंदा दिल सख्त हो जांदा है। ओंदा दिल की हुंदा है उनका दिल सख्त हो जाता है ते आका फरमांदे ने जो बंदे दा दिल सख्त हुंदा ना वो बंदा फिर अल्लाह तो भी दूर हो जाता है। जो बंदा दिल उनका सख्त हुंदा ना बंदे दा दिल सख्त हो जाता है हत्ता कि वो लोगों तो भी दूर हो जाता है। पता ये लगदा पिया कि जेड़ा बंदा गलबात करदा है ते मौका महल वेख के करदा एवें नहीं बोलता जामदा अपनी जबान तो एवें नहीं तीर चलांदा जामदा। अल्लाह अकबर मौका महल दे के गुफ्तगू करना और जनाब अल्लाह अकबर अपनी जबान तो ओदू अल्फाज जारी करना जो कोई मौका बनता है एवें बंदा अपनी जबान नू हरकत ना दे। अल्लाह अकबर बेहतर है कि बंदा खामोशी इख्तियार कर जाए। अल्लाह अकबर इस वास्ते अकल वाले दी सब तो बड़ी ये निशानी है। मुअर्रिखीन ने लिखे है कि वो बंदा कामले अकल अंदर आ जाता है यानी कि उसकी अकल मुकम्मल होनी शुरू हो जाती है कि जो बंदा खामोशी इख्तियार कर जाता है। अल्लाह अकबर फिर जो बंदा खामोशी इख्तियार कर जाता है फिर जनाब अपने दुश्मन नू भी समझन लग पैंदा है। जो बंदा खामोशी इख्तियार कर जाता है फिर इर्द गिर्द माहौल नू समझदा ते सोचदा है ते जे बंदा बहुत ज्यादा अपनी जबान नू हरकत देंदा होएगा फिर उस इंसान दी अकल नहीं जे कम कर दी। इस वास्ते अकल नू अल्लाह अकबर हासिल करने वास्ते सब तो बेहतरीन फार्मूला ए वे कि बंदा अपनी जबान नू कम चलाए। अल्लाह अकबर आवेंदे हो ना अल्लाह अकबर जरा को कोई नेमत मिल जाए ते असी जनाब चर्चे कर देने लोगों तक अल्लाह अकबर अपना पैगाम पहुंचा देने जे कोई रिश्तेदारां दी काल आ जाए वो आखणगे की हाल जे ए जी साडे मुंडे नू माशाअल्लाह फलानी नौकरी लभ गई है। और रिश्तेदार पहले ही अगले अल्लाह अकबर सर भुज के जनाब दुनिया ते अपनी जिंदगी गुजारते ने ते जो कोई तलक वाला दस देंदा ना कि सानू ये खुशी लभ गई है अल्लाह अकबर ते होर हसद करना शुरू कर देंदे ने। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक रवायत दे मुताबिक भी आंदा है अल्लाह अकबर के हुजूर ने फरमाया कि अपनी खुशियां नू छुपा के रखिया करो। बाद ऐसियां खुशियां होंदियां ने कि जड़ियां लोगां नू बर्दाश्त नहीं होंदियां हत्ता कि जनाब अल्लाह अकबर लोग जेड़े हसद करना शुरू कर देंदे ने। इस वास्ते पता ये लगदा पिया कि हर बात दे उत्ते इंसान नू शोर नहीं करना चाहिए। बाद ऐसियां चीज़ां भी होंदियां ने कि बंदा उनदे ते खामोश रह जाए ते अल्लाह इज्जत अता कर देने। अल्लाह अकबर मैं दस रहा सा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा
اللہ اکبر اللہ تے اور آخرت دے دن تے ایمان رکھن والا نا آقا فرماندے نے اونوں چاہیے وے کہ اپنی زبان نو استعمال کرے اللہ اکبر یا بہتر الفاظ ادا کرے جدو زبان نو چلائے تے اپنی زبان تو اچھے الفاظ دے دینا اللہ اکبر ویندے ہو نا اگر تیرے کو کوئی بندہ رستہ پوچھ دے تیرا حق باندھ ہے انہوں کھجل خراب نہ کرے اللہ اکبر صحیح بات کہہ دے اگر تیرے کوئی بندہ مشورہ لیندہ ہے حق بندہ ہے انہوں خیر دی گل دس دے اگر تیرے کوئی بندہ علاج پوچھ دے اگر تینوں پتہ نا تے انہوں بہتر دس دے اللہ اکبر حق کی ہوئی ہے تے یا تینوں نہیں پتا تے خاموش رہ جا پتا لگ دے پیا اے زبانیاں جڑی بندے دے معاشرے اندر عزت بنام دیا آویندے ہونا باز کات انج بھی ہوندا ہے کہ بندہ انہا پشیمان ہو جامدہ ہے آئے میں اپنی زبان نو اللہ اکبر حرکت دیتی آئے میرے واسطے شامت بن گئی آئے تانتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام اللہ اکبر فرمان دینے اے حدیث اندر آمدے حضرت ابو سعید خدری کا رضی اللہ تعالی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نو فرمان دینے کہ آقا علیہ السلام نے انج کر کے واضح کر دی تھی میرے آقا نے انج کر کے گل کی تھی میرے آقا فرمان دینے جدو صبح گھومدی ہے نا تے بندہ اٹھ دے تے بندے دی زبان جیڑی ہے اللہ اکبر آقا فرماندے نے بندے دے سارے جسم دے آزاد جیڑے نے اے زبان دے کولو پناہ منگ دینے آمدے نے نی زبان نے اگر تو سدھی رہیں گی نا تے سارے وجود ہی سدھا رہ جائے گا اگر تو ٹیڑی ہو جائیں گی نا تے تیری وجہ تو آیا سانو بھی نقصان ہو جائے گا آویندی ہونا ہے زبان ایک نکا جا ٹکڑا ہے اللہ اکبر پر جدو بندہ اس زبان نو استعمال کر جام دے اللہ اکبر پھر شامت پورے جسم دیا جام دیئے اے زبان ہی انسان نو تخت تے بٹھان والی اے زبان انسان نو جیل اندر پان والی حضرت پتہ اے لگ دے پیا کہ اپنی زندگی دی اندر جدو انسان اللہ اکبر کسے موقع تے کسے بھی محفل دے اندر آئے جناب بات کرے تے سوچ سمجھ کے کر جائے کیونکہ لفظ دی بڑی قیمت ہوندی ہے اللہ اکبر مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ بعد کا تینج بھی ہوندہ ہے آقا فرماندے نے کہ بندہ اللہ دی رضا دی کوئی گل کردہ ہوندہ ہے تے کر دیاں ایک لفظ ایسا ادا ہوندہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس ایک لفظ دی وجہ تو اللہ اپنے بندے نو معاف کر کے تے جنت دا داخلہ عطا کر دیں فرمایا کہ بندہ اللہ دی رضا دی گل کردہ ہوندا ہے تے پتہ نہیں چلدا ایسا لفظ کوئی پیارا نکل جاندہ ہے اللہ اکبر تے اللہ نو اینا پیارا لگدا ہے آقا فرماندے نے اللہ اپنے بندے دے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیندے اللہ اکبر پتہ یہ لگا کہ الفاظ انی اہمیت رکھ دینے اللہ اکبر اگر اچھے الفاظ بندہ استعمال کر جائے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے اگر بندہ بات کر بول دے تے آقا فرمان دینے زبان نو حرکت دین دے تے پتہ نہیں لگ دا کوئی پتہ نہیں لگ دا کہ بندہ ایسا
लफज कह दिंदा है आए जेड़ा रब दी नाराजगी दा हुंदा है ते आका फरमांदे ने उस लफज दी वजह तो अल्लाह इस बंदे नू जहन्नम अंदर दाखिल कर देंदे ने पता ए लगदे बयां अगर बंदा बोले आए बड़े एहतियात नाल बोल जाए अल्लाह अकबर गुफ्तगू करे ते बड़ी एहतियात नाल कर जाए अल्लाह अकबर आवे नए लफ्जां दी किन्नी अहमियत है अल्लाह अकबर आए जिस्म दे दाग ते मिट जाया कर देने पर अल्फाजां दे दाग नहीं जे मिठिया कर दे इस वास्ते जबानियां अगर बंदा इंदा चनाव अच्छा करदा है ते बंदा फिर माशरे अंदर भी इज्जत पा जांदा है मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए मेरे सियाबा जेड़ा अपनी जबान दी हिफाजत कर लेंदा है अल्लाह अकबर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमांदे ने मन समत नजा मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा खामोश रह गया ना मेरे आका फरमांदे ने निजात पा गया हुण इस तो मुराद की है अल्लाह अकबर के बंदा बोल दे ते हक बोलदा है बंदा अपनी जबान नू चलांदा है ते सच्ची गल कर जांदा है किसे नाल गुफ्तगू करदा है अल्लाह अकबर ते दिल दुखान वाली नहीं करदा अल्लाह अकबर अपनी जबान नू अल्लाह अकबर फारग वक्त या ते खामोश रह जांदा है या अल्लाह दा जिक्र कर लेंदा है ते आका फरमांदे ने ओ बंदा निजात पा गया अल्लाह अकबर पता ए लगदा पिया ऐसे भी ते दुनिया ते लोग है ने ना अल्लाह अकबर मैं यकीन जनो वेखे ने जे उन्हां कोल बह जाइए ते जनाब गल्लां ही शुरू हो जांदियां ने मुक्कन दा नाम ही नहीं लैंदियां तुसा वेखिया जेड़े फोन पैकेज ते लगे हुंदे ने जनाब किन्ने किन्ने घंटे जेड़े ने ओ इन्नी गुफ्तगू करदे ने इन्नी बात करदे ने अल्लाह अकबर पता नहीं कित्थों अल्फाज मिल जांदे ने ओए पता ही लगदा है अल्लाह अकबर ज्यादा गुफ्तगू करना अल्लाह अकबर अकल दी बात नहीं अल्लाह अकबर थोड़ी ते मुख्तसर गुफ्तगू करके अपने मतलब दी या मकसद दी बात करके इंसान नू खामोश हो जाना चाहिए अल्लाह अकबर फिर इंसान निजात पा जांदा है अगर बंदा बहुत ज्यादा गुफ्तगू करदा करदा हत्ता के बंदा फिर गालम गलोच ते भी आ जांदा है अल्लाह अकबर बंदा हाल पुछदिया सुना तेरा की हाल है तेरे घर वाले दा की हाल है तेरे काम दा की हाल है हत्ता के जबान चलदियां क्योंकि जबान एक ऐसी चीज है अगर बंदा अपनी जबान नू चलांदा है फिर बंदे दी अकल भी ज़ाहिर हुंदी है जदों बंदा अपनी जबान नू हरकत देंदा है फिर बंदे दी बेवकूफी भी सामने आंदी है जदों बंदा अपनी जबान नू हरकत देंदा है ओनू कोई पता नहीं लगदा कि मैं अपने राज दी भी बात कर रहा वां ओनू कोई पता नहीं लगदा मैं सही कह रहा अल्लाह अकबर क्योंकि अल्लाह अकबर बंदा बहुत ज्यादा जो गुफ्तगू करदा है बंदा अकल तो खाली होना शुरू हो जाता है ते बेहतरीन इंसान होवे अल्लाह अकबर फजूलियत तो बच के ते मुख्तसर बात करके फिर खामोश हो जाता है दायत आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सामदा नजा आका फरमाते ने ओ बंदा निजा
ذات پا گیا جڑا خاموش ہو گیا. ہن اس تو مراد کوئی مت سمجھے. اللہ اکبر کہ جناب اگر کوئی بندہ برائی ویندا ہے تے بندہ برائی ویکھ کے خاموش ہو جائے. اگر کوئی بندہ گناہ ویندا ہے اللہ اکبر گناہ نو ویکھ کے خاموش ہو جائے. نا اے دا الٹ مطلب نہیں لینا. اے دا مطلب اپنی ذات تک ہے کہ اپنی جناب زبان نو زیادہ حرکت نہیں دینی. ہاں حق تے بات وے. اللہ اکبر اگر کوئی حق دے دین اسلام دے خلاف بولدا ہے او مسلمان دا حق نہیں بندا کہ اپنی زبان تو خاموش رہ جائے. کسے دی عزت تے حملہ ہووے مسلمان دا حق نہیں بندا اپنی زبان نو خاموشی اندر رکھے. اللہ اکبر اے معاشرے اندر بگاڑ پیندا ہووے اگر تو سمجھدار ہے کہ تیرا حق نہیں بندا اپنی زبان نو خاموش رکھے. اگر تو حکمت تے دنائی نو رکھ سمجھنا اللہ اکبر پھر لوگاں اندر اصلاح کروایا کرو. معاشرے اندر بگاڑ ختم کریا کرو. حق بات دوسرے تک پہنچایا کرو. اللہ اکبر خاموشی اختیار کرن تو مطلب ہے کہ بندہ لغو بات نہ کرے. اللہ اکبر نہ کسی دی چگلی کرے نہ کسی دی غیبت کرے. اللہ اکبر نہ کسی تے تہمت لگائے نہ کسی تے بہتان بازی کرے نہ کسی نو گالی دے نہ کسی تے اللہ اکبر الزامات دی اے نچھاور کرے. اوے پتہ اے لگدا ہے اللہ نے یہ زبان عطا کیتی ہے تے حق بولن واسطے کیتی ہے. اللہ اکبر اللہ نے انسان نو جسم دے جننے بھی آزاد کیتے نے. اے اللہ دی ایک امانت ہے. اگر بندہ اپنی زبان نو اچھے طریقے نہ استعمال کرے گا پھر تے اللہ دی عطا کردہ امانت دے اندر امانت ہو جائے گی. اللہ اکبر تے جدو بندہ اس زبان نو غلط استعمال کرے گا اوے حق تے اے بندہ سی تیری یہ زبان تو معاشرہ درست ہو جاندا. حق تے اے بندہ سی تیری یہ زبان تو لوگاں نو خیر مل جاندی. تیرا حق تے اے بندہ سی تیری یہ زبان تو لوگ شر تو بچ جاندے. پر افسوس اے زبان تو اللہ اکبر جدو کوئی انسان ایسا لفظ استعمال کرے کہ رشتہ دار اللہ اکبر ہر تیرے ڈاڈ تیرے گھر اندر نہ وڑے اے زبان تو اے تیرے کو لوگ چالو ہو جائے. اے زبان تو اے معاشرے والے دور ہو جائے. پھر حضرات زبان دی خیانت ہے تو اپنی زبان دی اصلاح نہیں کیتی. اے خاموشی تو مراد یہ کہ بندہ مختصر بولے اور اچھا بول جائے. اے زبان تو کسی نو تکلیف نہ ہوئے. پھر دیکھ انشاءاللہ الرحمن اللہ اکبر پھر تیرے اللہ دا کرم کس طرح ہوئے گا. پھر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا. اللہ اکبر میں دس رہا سا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر جیڑا بندہ جناب خاموش ہو جاندا ہے اللہ اکبر او نجات پا جاندا ہے. کی لوڑ ہے اس زبان نو زیادہ چلاون دی. اللہ اکبر اوے کدی ویکھیا تے کرنا آ میرا تجربہ لے کے جائیں. اللہ اکبر اپنے کرم در بندہ جائے تے اونی بات اپنی بیوی نال کرے جنہ مقصد ہے تے اپنی عورت نو بھی سمجھا دے. میرے نا اونی کو گفتگو کرنی ہے جندہ تینو مینو مقصد ہے. فضول گلاں نہیں کرنیاں کیونکہ اے موڈیاں تے بہن والے فرشتے جھیڑے نے اللہ اکبر نہیں اللہ والیے تیریاں بھی اداواں لکھ دینے
تے میریاں بھی اداواں لکھ دینے اللہ اکبر کاش میری آن والی بہن اس بات نو سمجھ جائے کاش میرے ویر اس بات نو اللہ اکبر اپنے گھر اندر بات بیان کر دیو کہ اللہ نے قرآن اندر اس بات دا ذکر کیتا ہے اللہ فرماندے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید بندہ جو بول دے اے بندے دے الفاظ نوٹ کیتے جاندے نے او ویرا کدی غور تے کرے نا اگر ایک بندہ تیرے نال تیار کر دیتا جائے اون دے ہاتھ اندر ڈائری پڑا دیتی جائے اے قلم پڑا دیتا جائے تے تینوں نظر بھی آمدے پیا اے اون دا مقصد بھی ہے اللہ اکبر جو بولیں گا تیرا لکھیا جائے گا تے بندہ ویند ہے اے بندہ لکھن والا میری ہر بات لکھ دے پیا پھر تسی اپنے دل اندر فیصلہ کرو نا اللہ اکبر پھر سوچ سمجھ کے بولو گے آئے میرا کی رزلٹ نکلے گا پر فرشتے تے نظر نہیں آمدے بندہ دنیا کو ڈر کے اللہ اکبر اپنی گالوں بار بار سمجھ کے بول کے لکھاندہ ہے آئے کتے غلطی نہ ہو جائے پر آؤ ویخنا جڑے موڈیاں تے فرشتے بیٹھے نے اللہ اکبر ہر لفظ لکھ دینے پہ ہر بولن والا جملہ تیرا اے ویرا تحریر ہوندا جاندا ہے اللہ اکبر ایویں مفت وچ عاشق نہ نبی دا صدا پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا اوے ایویں مفت وچ عاشق نہ نبی دا صدا او پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا تیرے میرے موڈیاں تے بیٹھے نی دو بندے خدا نوٹ کر دے نی بندیا تیری ایک ایک ادا او سونی کر کے تو بندیا اے ڈیری لکھا جڑی حشر نو رب نے تین مینو دینی وخا ایویں مفت وچ عاشق نہ نبی دا صدا پہلے صورت تے سیرت نبی دی بناؤ اللہ بنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اے پتہ اے لگدا پیا اللہ اکبر او بندہ نجات پا جاندا ہے اے نہیں کہ بندہ گھر وچ بیٹھا ہوئے اللہ اکبر بچیاں نو بھی گالاں کڈی جا رہا ہے بیوی نو بھی مندا بولدا جا رہا ہے گھر وچ پتہ لگا بندہ آ گیا ہے گھر وچ پتہ پیا لگدا جرا فلانا بندہ آ گیا نا نا او تو گھر اندر داخل ہوئے اللہ اکبر تیری بیوی تیری عزت تاں کرے گی جے تو اون دی عزت کر جائیں گا جے اپنی زبان دے الفاظ اچھے استعمال کریں گا تے تھوڑے تے پائیدار استعمال کریں گا انشاءاللہ گھر دا ماحول بہتر ہو جائے گا ایک ہی ہوندا ہے جناب بندہ گھر وچ چلا جائے کوئی ادھر دی گفتگو کردا ہے کوئی فلانے رشتہ دار دی کردا ہے او کدی بندہ سوچے تے صحیح او بندہ کسے دی گفتگو کردا ہے آیا کہ وہ ساڈی گفتگو نہیں کردی ہون گے اسی کسے دے کیڑے کڈنے آیا کوئی ساڈے نہیں کردا ہوئے گا اسی کسے نو مندا بولنے آیا کوئی سانو نہیں مندا بولدا ہوئے گا اپنی تاریخ دی اٹھا کے دیکھنا اللہ اکبر جڑے کر سلجھے نے اللہ اکبر او معاشرے اندر بھی اونا دیکھ اللہ اکبر ایک سیرت ہے او لوگ معاشرے والے جام دے نے کہ جناب اس کار والے جڑے نے کسے بارے نہیں بول دے تے ساڈا بھی حق بندا ہے کہ اپنی زبان نو اونا بارے نہ حرکت دئیے پتہ یہ لگدا ہے اللہ اکبر سارا دن گفتگو آوارگی دی گفتگو جندہ فائدہ
ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ایسی زبان چلانی چاہیے, ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, بجائے کہ بندہ اللہ دا ذکر کر جائے. اللہ اکبر. میں دس رہا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن آقا علیہ السلام کو لینجے بہ گئے تے آمدے نے سونیا نبیا مینوں کوئی وصیت کر دیو. اللہ اکبر. سونیا نجات کس اندر ہے؟ نجات کس بات اندر ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے سونیا مینوں دسو نجات کس چیز اندر ہے؟ اللہ اکبر. میں دنیا تے آخرت دے اندر میں نجات کیویں پا سکنا؟ ہے کنی پیاری گفتگو حضرت عقبہ بن عامر فرما رہے نے. اے میرے آقا کل تشریف فرمانے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا السلام فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی اپنی زبان نو اپنے قابو اندر رکھ لے. آکاس ٹھیک ہے؟ آقا فرماندے نے پیارے اپنی زبان نو اپنے قابو اندر رکھ لے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر. آقا فرماندے نے تو نجات پا جائے گا. تے آقا فرماندے نے اپنے گھر نو اپنے واسطے اللہ اکبر جناب اپنے گھر نو اپنے واسطے جڑا نا اللہ اکبر پورے ماحول نو صرف اپنے گھر نو اہمیت دے لے. کی مطلب ہے؟ اگر بندہ نماز پڑھدا ہے آ کے مسجد دے اندر تے حق بندہ اگر اونوں کوئی کم نہیں تو اپنے گھر اندر چلا جائے. اللہ اکبر. آقا کی فرما رہے نے اے میرے صحابی اے اپنے گھر تے نظر رکھ اپنے گھر دے اندر ہی ٹھہر جا. پتہ اے لگ دے بیاں اگر بندہ فارغ ہے تے اپنے گھر اندر ٹھہر جائے. اگر دکان کاروبار تو چھٹی ہے تے بندہ اپنے گھر اندر ہی ٹھہر جائے. پتہ اے لگ دے پیا آقا فرماندے نے پیاریاں پھر تو نجات پا جائے گا. ایتھوں اے بھی پیغام پہ ملدا ہے اللہ اکبر کے بندہ آوارگی نہ کرے. اللہ اکبر. اپنے گھر دے ماحول اندر رہ کے اللہ اکبر اپنے گھر اندر ہی اپنے آپ نو ٹھہرائے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابی آقا نے تیسری بات آقا نے فرما دیتی ہے. تے آقا فرماندے نے سونیا اللہ اکبر اپنی غلطیاں نو اپنے گناہاں نو آئے سامنے رکھ کے تے رو جایا کر. اللہ اکبر. او ویرا جدو بندہ گھر وچ بہ جاندا ہے تے جدو غلطیاں سامنے رکھ لیندا ہے جدو بندہ اپنے گناہ سامنے رکھ لیندا ہے تے پھر جدو بندہ انہاں گناہاں تے رو جاندا ہے تے آقا فرماندے نے میرے سے ابھی پھر تو نجات پا جائیں گا. پتہ اے لگ دے پیا پہلی بات آقا فرماندے نے اپنی زبان نو قابو اندر رکھنا ہے. اللہ اکبر. اے زبان چلانی ہے تے پوری پوری چلانی ہے, بے مقصد گفتگو نہیں کرنی. اللہ اکبر. خاموش رہنا ہے, مقصد والی گفتگو کرنی ہے. دوسری آقا فرماندے نے کہ اپنے گھر دے اندر ٹھہرنا ہے. اللہ اکبر. آوارگی نہیں کرنی, بغیر مقصد تو کرو باہر نہیں نکلنا. تے تیسری بات آقا فرماندے نے اللہ اکبر اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے رو لیا کر. اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے آیا آنسو کڈ لیا کر.
اللہ میرے کو ایک خطا ہو گئی آئے جدو بندہ خاموشی اختیار کر لیندہ نا کدی کر کے ویک دے صحیح نا اور جوے آمدے نے بھوکل چے منہ پا کے ویکنا اے اوہی بات ہے اگر بندہ کدی بیک کے ویکے نا آئے بندہ تھوڑی دے خاموشی اختیار کرے تے بندے دی پیچھے نظر دوڑنی شروع ہو جام دیئے آئے بندہ خاموش رہنا شروع کر دے آئے بندے دی عقل سیدھی ہونی شروع ہو جام دیئے کدی ازما کے ویکھے آتے سینا پر افسوس ہے وے آج دنیا دار اللہ اکبر فارغ ٹائم ملدا اللہ میری توبہ تے سوشل میڈیا تے اپنے آپ نو استعمال کردا کتے بے حیائی سندا کتے بے حیائی ویندا ہے اور سونیا کدی کلا بہ کے اللہ اکبر چاہے تو کلا بیٹھے چاہے سارے وچ بیٹھا ہے تے کوشش کریا کر خاموشی اختیار کر جایا کر اللہ اکبر پھر رب عزتاں بھی عطا کر دے گا اللہ اکبر پھر اللہ ذہن بھی عطا کر دے گا اللہ اکبر مینو یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آئے آقا السلام نا صحابہ دے سامنے آقا نے ایک بات کیتی ہے اللہ اکبر ویکھیا جے خاموشی کس مقصد واسطے انسان ہو بات کر انسان اللہ اکبر کس موقع تے ہاں ویکھنا یہ چاہیے کہ بندہ اس جگہ تے خاموشی اختیار کرے اللہ اکبر جتھے کوئی وڈا بیٹھا ہوئے کوئی عزت والا بیٹھا ہوئے کوئی پیارا گفتگو کرتا ہوئے اللہ اکبر جناب اللہ اکبر ایک دوسرے دی جناب انسلٹ واسطے بندہ نہ بولے آئے آقا تشریف فرمانے تے آقا نے ایک بات کہہ دیتی ہے میرے آقا فرماندے نے میرے سے آبا مینو اے تے دسونا کیڑا ایسا درخت ہے جنہیں پتے نہیں جڑ دے اللہ اکبر تے او مسلمان دی طرح دی مثال ہے آقا السلام نے اے بات کہہ دیتی ہے ہن جلیل القدر صحابہ تشریف فرمانے اللہ اکبر تے حضرت عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالی آنو بھی تشریف فرمانے ان صحابہ چاہے ہولی عمر دینے چھوٹی عمر دینے اللہ ویکھ لو صحابہ دی سیرت کنا پیارا پیغام دے رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے مینو فوراً پتا چل گیا آم دینے میرے ذہن اندر یہ بات آ گئی آئے آقا جس بات دا سوال کر دینے پہ اللہ اکبر کھجور دا درخت ہے آم دینے میں اپنی زبان نو نار کر دیتی میں نہ بولیا اللہ اکبر آئے بات اندر نا اللہ اکبر آقا نے جدو واضح کر دیتی بات تے آقا فرمان دے حضرت اللہ عبداللہ بن عمر فرمان دے نے مینو اس بات دا پتا سی آئے آقا فرمان دے کیوں نہ بولیا آم دے نے سونے نبیا اللہ اکبر تسی مجوس ہو آئے میں بھی ایک صحابی ہاں پر سونیا میرے تو عمر سیدھا میرے تو عمر تو زیادہ اللہ اکبر بڑے صحابہ مجوس ہے تے میں اے بہتر نہ سمجھیا آئے اگر میں بات کر دیتی کتے نہ صحابہ دی انسلٹ نہ ہو جائے اوے پتہ اے لگدا پیا اگر بندے نو پتہ بھی ہوئے تے وڈیاں دا حیا کر کے بندے نو اپنی زبان نو بند کر لینا چاہیے پتہ لگا جے خاموشی دے کنے فائدے نے اللہ اکبر اس ہر بات تے غور کرنی چاہیے دی اللہ اکبر کے صحابہ اکرام دی سیرت اے پیغام ملدا پیا علم والے کو بہ جانا اگر بندہ خاموشی دینا ہے خاموشی بس اختیار کر لے تے بندہ پھر علم حاصل کر لیندا ہے تے جے بندہ جناب اللہ اکبر اپنی دو میں لائی ہوئے گی آئے جناب وہ بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا اس واسطے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں پڑھ رہا سا حضرت جابر بن سمرہ کو رضی اللہ تعالی حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے کہ میں آقا علیہ السلام دے نال اٹھنا بینا حدیث اندر آتا ہے کہ اندر ہے کہ میں 100 تو زیادہ اندر پتہ ہی کیونکہ صحابہ دی زندگی آقا نے گزری ہے تو ہم دینے میں کئی دفعہ آقا نہ اٹھیا بیٹھیا ہوا
अल्लाह अकबर। ते आमदे ने बास सहाबा कराम ना हाय आका इस्लाम नू अरबी दे अंदर जेड़े पहले लोगों ने लिखे हुए शेर और सहाबा ने आका इस्लाम नू सुनाने और पहलियां बातां अल्लाह अकबर आका इस्लाम नू सुनानियां ते आका इस्लाम दा अल्लाह अकबर की अंदाज हुंदा। हजरत जाबर बिन समरा फरमांदे ने कि आका इस्लाम खामोशी इख्तियार कर दे। की कर दे? खामोशी इख्तियार कर दे। अल्लाह अकबर। हूँ सहाबा एक दूसरे नू शेर सुना रहे ने और आका खामोशी इख्तियार कर रहे ने। हजरत जाबर बिन समरा फरमांदे ने हत्ता कि आका बाज कद मुस्कुरा भी जामदे। पता ये लगता पिया कि आका इस्लाम सहाबा दी बात सुन रहे ने ते खामोशी ना सुन रहे ने। अल्लाह अकबर। आ वेख ले मेरे आका इस्लाम बात करते होंदे ते सहाबा भी खामोशी ना सुनिया करते। हत्ता कि खामोशी दा ते अल्लाह अकबर इथों तक हुक्म है। हाय आका इस्लाम ने फरमाया अगर बंदा जुमे अंदर आ जाता है ते जुमे के दौरान कोई बंदा अगर किसी नू कह देना तो तू खामोश हो जाए, मुक्तदियां दी बात हो रही है। अल्लाह अकबर। कोई बंदा किसी नू आंदा जनाब चुप कर जा ते आका फरमांदे ने ये भी उन्हें बुरी बात कही है। पता ये लगता है इथों तक बंदे नू खामोशी इख्तियार करनी चाहिए कि जो कुरान और हदीस की बात चलती होए कोई जनाब दीन की बात बंदा करता होए ओदे अंदर इतना जनाब अल्लाह अकबर बंदे नू खामोश रहना चाहिए। और आका अल्लाह जुल जलाल ने एवें ते नहीं फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितु लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया कि जो कुरान पढ़िया जाए तो हक बनता है इनू खामोशी ना सुनिया जाए ताकि अल्लाह तुहाडे ते रहम कर दे। इस वास्ते खामोशी इंसान नू बड़ी दूर तक पहुंचा देती है। अगर बंदा खामोशी इख्तियार करना सीख जाए ये बहुत बड़ा खजाना है। अगर इंसान इस बात को समझ जाए यकीन जानो अज का ये पैगाम लै जाओ। अल्लाह अकबर। जड़ियाँ इस तो पहला असी लघु बातें करते सा वो बिल्कुल नहीं करनिया। अल्लाह अकबर। और अपनी जबान तो अगर करना है तो अल्लाह का जिक्र करना है नहीं तो खामोश रहना है। इन दे नाल तुहानू सब तो बड़ा फायदा ये मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो तुहानू इर्द गिर्द माहौल की ऐटोमैटिकली खबर होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि इंसान नू एक रूहानी कुवत मिलनी शुरू हो जाती है कि जो बंदा खामोश रहना शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर। ये कोई बंदा मत कोई ख्याल करे कि बात कर वेंदे हो ना जनाब कई बंदे चढ़ाई कर जाते ने आमदे ने बंदा चुप किया इनू की छड़न की लोड़ है पर उस बंदे नू ये नहीं पता कि यह बंदा बहुता चुप रहन वाला इनका ताल्लुक अल्लाह नाल बन गया है। अल्लाह अकबर। इस वास्ते खामोशी जिहड़ी है ये बंदे नू अल्लाह नाल जोड़दी है ते बहुत ज्यादा इंसान जिहड़ा बोलदा है वो इंसान अल्लाह तो दूर होना शुरू हो जाता है। इस वास्ते मावा भैन अगे भी पैगाम है आने वाले दोस्त अहबाब अगे भी तो कोशिश कीजिए है कि अपनी जनाब जबान नू ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि पुरकशिश अल्फाज और पूरे पूरे 90 तुले अल्फाज लोगों के अंदर बह के किए जान ताकि बंदा जो मुलाकात करे और सोचे समझे यार इस बंदे ने जड़ी गल की है मुखसर की है और थोड़ी की है ताकि लोगों के अंदर साडा एक वकार बने और लोगों को इस बात का पैगाम दे सकीए कि असी लगव बातें करन दे असी कायल नहीं क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम दी ये सीरत है उन्हें जेड़ी भी बात की है मकसद के तौर पर की है और खैर की बात की है लगव कोई बात नहीं की। अगर तुसी अज तो ही इस कुलिये नू अपना लेंदे हो कि इंशाअल्लाह असा खामोशी इख्तियार करनी है तो यकीनन फिर तुहाडा दुश्मन जेड़ा है वो भी जनाब हार जाएगा तुहाडे तो। क्योंकि एक दगा आका इस्लाम तशरीफ फरमान है तो अबू जहल आ गया उन्हें आख्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थे बह के तुसी नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किसे कहानियां जोड़नियां तो शुरू कर दित्तियां ने ते साढ़े तक आके हम दे पैगाम अल्लाह की तरफों आया। मेरे आका ने उस वक्त कोई पैगाम दिता मेरे आका ने कोई जवाब नहीं दिता। पता ही लगता है कि दुश्मन दा बेहतरीन ये भी जवाब है कि ओनू जनाब उनके अगे बोलिया ही ना जाए। बाद बंदे की आदत होंदी है
दुश्मन ये चाहता है कि मैं बोलांगा तो ये बोलेगा है। मैं तो अपनी जिंदगी च वेख्या ना, कोशिश करते हैं इहो जिहा काम किया जाए कि बस टपे ते बोले कोई बंदा तो एक काम शुरू होए, पर अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी इख्तियार की है तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बड़े मिले ने। खामोशी इख्तियार करो तो फिर वेखो दुश्मन तुहाडा किवें खामोश हुंदा। उन्होंने पैगाम देना है कि जनाब तू जिन्ना मर्जी वार कर लै मेरे ते, मेरे वालों खामोशी आ। तो जो तुसा खामोश हो जाना है तो फिर वेख्या जी अल्लाह दी रहमत दे नाल अल्लाह दी तरफों तुहाडे वल मदद आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो बंदा आप पैगाम नहीं देंदा, जो बंदा आप जवाब नहीं देंदा, दुश्मन समझदा जो मैं चालां चलदा सा ये तो बंदा किसी होर तरीके दा खामोशी इख्तियार करदा जांदा है, ते ओ जनाब उन्होंने फिर छड़ दिओ, उन्होंने फिर वक्त सबक सिखांदा है। यकीनन इस बात पे गौर कर लिया जे, जिन्नी हो सके खामोशी इख्तियार करो, इंशाअल्लाह दुश्मन तुहाडे नूं यकीनन वक्त सबक सिखाएगा। और तुसां भी अपनी जिंदगी अंदर नोट किया होएगा, रवायत है और बाज़ का ऐसे मौके और मौके मिलते नजर आते रहते हैं कि बंदा अगर सोचता है समझदा है और परखदा है, क्योंकि दुश्मन की हमेशा ये चाल रही है कि जरा बंदे नूं तड़पाया जाए, घर के अंदर फसाद किया जाए, लड़ाइयाँ झगड़े जनाब बरादरी अंदर चलाए जान, बेहतर हाल है खामोशी इख्तियार की जाए। घर अंदर कोई चीज़ चंगी आ गई है, रिश्तेदारों ना ही दसिया जाए तो बेहतर गल है। जे कोई पुत्र पढ़न लग पिया तो ना ही तशहीर किया जाए तो चंगी गल है। कोशिश की जाए खामोशी इख्तियार कर जाओ तो अल्लाह दा